दोस्तों আসসালামু আলাইকুম। দেখো চেন্নাইটা এখনো রাত হয়নি, 7টা বেজে গেছে। আমরা আছি 10তলা বিল্ডিং এর উপরে। এই তো আমাদের রাজিদুল ভাই, ক্লাসটা চলেনি। এই যে মুন্না বসে আছে, অফিসটা দেখুন দোস্ত। हम लोग अभी चेन्नई में काम करने के लिए आया है, समझ रहे हैं ना। अभी हम लोग बीच वाला बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों का जो बीच में है उसमें काम करते हैं। दोस्तों আসসালামু আলাইকুম। দেখো চেন্নাইটা এখনো রাত হয়নি, 7টা বেজে গেছে। আমরা আছি 10তলা বিল্ডিং এর উপরে। এই তো আমাদের রাজিদুল ভাই, ক্লাসটা চলেনি। এই যে মুন্না বসে আছে, অফিসটা দেখুন দোস্ত।